प्रणाम बंधुगण, जय जगन्नाथ। आशा करछि जगन्नाथ कृपार आपण मैंने समस्ते भले थे। आज झील कहला मम्मा किसी गोटे भल कर, खाली भात तो मुझे जमा भी खाइबेनी। बोले हाँ ठीक अच्छे, तो पे ना आज मुझे धनिया पत्र भात करी। मुझे कौन कली गोटे बड़ पात्र बसई तार पानी गरम करने छाड़देली। आएपटे गोटे बड़ कप्रे कप चाउल मुझे गली। ये मुझे बिरियानी चाउलर व्यवहार करुँची। आपण मैंने चाहिए जो चाउल आपण मान पाखे अच्छी आप से चाउलर व्यवहार करें। देखु ए हाँ बंधुगण, ये पानी रे ना लुण देछि कहीं भात में जिते लुण लगे मुझे टाइप्र लुण मुझे। देखु आम तो भात हो गला, आसतु आपको गाड़ी नवा। भात को गाड़िक मु अलग माने साइड करके अलग जगह रखीदेवी। एबे कौन कर गोटे ग्राइंडर जार नहीं, से ग्राइंडर जार रे नड़िया आपण नड़िया चाहिए कोरिकी नहीं पारे। ये मु खंड खंड काटिक नहीं जाइए। देखो मुझे अध कप नड़िया नहीं, माने छोट कप्रे अध कप नड़िया नहीं अच्छी। ये नड़िया सहित मु कौन करी ये गोटे कंचा लंका नौची। राग आपण मैंने आपण मान आवश्यक अनुजाई करें। आठी मु भूसरंग पत्र, देखो भूसरंग पत्र टी अधिक नौची। आ धनिया पत्र भाग मुझे अधिक रखुची। देखंतु धनिया पत्र भागटा मुझे बहुत अधिक रखुची, माने अधिक माने गोटे कप खंडे मुझे धनिया पत्रर व्यवहार करुअछि। आ सहित मु कौन करी गोटे रु दुईटा रसुण आ गोटे छोट खंड अदा मध्य नहीं अच्छी। बंधुगण आज ना मु आपण मानक गोटे कहानी सुनेबी। कहानी नुह सत कथा। देखंतु मेठी रसुण नहीं जाउछि। एठी मु दुईटा रसुण नहीं, आपण मैंने कम बेसी भी करिपारंती, किछि माने असुविधा नहीं। आ अदा मु गोटे छोट खंड नहीं अच्छी। नेला परे आर गोटे कौन करी दरदरा खंडर पेस्ट करदेवी। माने पूरा फाइन पेस्ट करिबिनी, पानी देबिनी, बिना पानी दे मेटा करी। एबे मु कौन करछि गोटे बड़ कड़े नहीं, आपण मैंने मध्य बड़ कड़ईर व्यवहार करेंगे। बड़ कड़ई व्यवहार कले कौन हम आमको भात गोलेबा सुविधा हम। एठी मु से कड़ई रे माने 2 रु 3 चामच घी नहीं जाइछि। देखो घी जिते आमर गरम हो आधे मु कौन करी सुखा लंका गोटे छिड़े देवी। देखो मु प्लेट रे सब जिनस सजाई नहीं जाइछि। एठी काजू, चिना बादाम, हिंगु हिंगु आमर होची मेन। आ बुट डाली गोटे चामच, सोरिष, सुखा लंका, आ एठी मु मुग डाली 1.5 चामच नहीं, माने हाँ 1.5 चामच नहीं। देखो एबे मु सुखा लंका छिड़े दे देइछि। एबे कौन करी जो सब जिनस आगे हम एबे बुट डाली कि मु आधारे दे दउछि। बुट डाली दे आकु मु भाजीबी। बंधुगण सतरे मु ना केबे माने खाइबा जिनस नहीं करी यूट्यूब को आसीबा को मु केबे भी भाबी नथिली। हाँ नाच नहीं करी आसी को भाभी थी, कहीं ना नाच मते बहुत भल लगे और गीत मते बहुत भल लगे। किंतु गीत मु जो बोले मते कहती समझते छोट पिला भली मु बोले, से मु गीत रे एते माने मन दिएनी। किंतु नाच मते बहुत ही भल लगे, तो मु नाच नहीं करी यूट्यूब रे आसी बोली मु भाभी थी। किंतु केबे जे खाइया नहीं करी आसीबी से कथा मु स्वप्न रे भी भाभी नथिली। आज जदि मु खाइया नहीं करी आपण मान पाखरे पहुँची पाछि ना केवल मो भाउजंग पई। जितेबाला यूट्यूब खोले ना समस्ते खाली कहती नणंद घर भांगी, भाउज एमती कले, अरे भाउज सहित तुम भल हुआ, भाउज तुम सहित भी भल हम। यहाँ तो स्वाभाविक। देखु ये मु सोरिष दे देइछि। मु जानिनी कहा भाउज खराब और कहा नणंद खराब, एतिकी मु जानिछि मो भाउज बहुत भल। आमे भी 2 भौणी आम भाउजों पे बहुत भल। आमे तो आम भाई ठारू अधिक आम भाउज को पचारू, आम भाउज भी आमको बहुत भल पाती। आउ जेकोसी असुविधा हुए टिकनिक असुविधा भी आमे आम भाउजों सहित ही माने परामर्श करि थाउ। देखंतु एठी मु चिना बादाम पके देछि। चिना बादाम पकेला परे एठी मु काजू मध्य पके अछि। आम संपर्क तो बहुत भलो आम ननद भाउजंगर। आउ भाई के पचारुछि आपण मानकर केमती आपण माने मते कमेंट रे जणेबे। एठी जो ददरा खंड करी जो पेस्ट करथली ताकू मध्य दे देछि। ताकू देला परे ताकू गोटे रु 2 सेकेंड भाजिला परे मु आधे कौन करछि चाउल दे देछि। चाउल देकरी माने जो भातटा करथली से भात देकरी माको भल्लो भाबरे गोळेई नेबी। आ बंधुगण जानिचंती मो भाउज सबु बेले चाहंती आमे आम गोड़े ठिया हो जाऊ।
ମାନେ ତୁମେମାନେ ଘରେ ବସନି। ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ଲାଗିଥାନ୍ତି ଆମ ପଛରେ ଯେ ତୁମେମାନେ ଘରେ ବସନି, ତୁମେମାନେ ଯାହା କରୁଛ କର, ଘରେ ବସିକିରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରନି। ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଶା ନା ଆମ ଉପରେ, ଆମକୁ କ'ଣ କହିବି, ମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଦିଏ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ କିଏ ଠିଆ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଆମ ଭାଉଜ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଆମ ସାଥିରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ସତରେ ସାୟଦ ଆମେମାନେ ଲକି ଯେ ଆମର ଏତେ ଭଲ ଭାଉଜ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଆସିବା। ଗପ ସପ ତ ସେମିତି ଚାଲିବ, ମୁଁ ବି ମୋ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବି, ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋତେ କହିଲେ। ଆଉ ମୋ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ଏମିତି ଟିକି ନିକି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବି, ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଏ ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଭାତ ସବୁ ପକାଇ ସାରିଲିଣି। ଭାତ ସବୁ ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଉଛି। ଏଠି ମୋତେ ଭାତ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ 4ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଯେମିତି ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ସମାନ ଭାବରେ ମିଶିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟାଇମ୍ ଦେଇକରି ଗୋଳଉଛି। ହଁ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍ ଏଠି ମୁଁ ସିମ୍ କରି ନେଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୋର ରୋଷେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିନେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ରୋଷେଇ ପଠାଇବି ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ବି ପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମୁତାବକ ଆପଣମାନେ ସମୟ ପାଇଲେ କରିକିରି ଖାଇକିରି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ତ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଖଟା ଖାଉଥିବେ, ଯେମିତି ମୋ ଘରେ ଏତେ ଖଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଖଟାର ଭାଗ କମ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ଖଟା ଭଲ ପାଉଥିବେ, ଆପଣ ଏମିତି 2ଟା ଲେମ୍ବୁ ନେବେ, ତା'ର ରସ ବାହାର କରି ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏଠି ଯେହେତୁ ମୋ ଘରେ କମ୍ ଖଟା ଖାଆନ୍ତି, ମୁଁ ଏଠି 1 ଲେମ୍ବୁର ରସ ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେମ୍ବୁର ରସକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାତରେ ଦେଇକରି ତାକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇ ନେବି। ହଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଏଇ ସମୟରେ ବି ଟିକେ ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରିଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ହିସାବରେ ଲୁଣର ଭାଗ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣର ଭାଗ ମାନେ ବ୍ୟବହାର ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦେଇ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇକରି 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବି। 5 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନା ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ବାଢ଼ିକରି ଦେଖେଇବି ଯେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ମୋ ପରିବାରରେ ତ ଏତେ ଭଲ ପାଇଲେ ଯେ ଖାଇବାକୁ, କହିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି। ଆ ସହିତ ମୁଁ କରିଛି କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼, ଡାଲ୍ ଫ୍ରାଏ, ଆଉ ତା ସହିତ ପୋସ୍ତ ସହିତ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଭାଜିଥିଲି। ଆମ ଘରେ ତ ଖାଇକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଆପଣମାନେ ବି କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।